Kumari Saumya and Kumari Shweta will begin their recital with the customary Pushpanjali, literally translated as offering of flowers with folded hands. It is set to Gaula Ragam and Adi Talam. They offer salutations to Lord Nataraja, their guru, the musicians, and to you, dear audience, and seek your blessings as they commence their performance. The Pushpanjali will be followed by the Alaripu, literally meaning a flowering bud, which is set to Mridangam syllables in 7 counts or Mishra Chaputalam and involves the movement of all limbs. This is a Nritta item based on rhythm and brings out the charm of pure dance. Tata jemta takata jemta janu takata Tata jemta takata jemta janu takata Janu tadim takajanu dim tatam Takadim tajanu dim tatam
darikita takatam data darikita takatai tatai darikita takatam datam kita takatai tatai kita takatam datam kita takatai tatai kita takatam datta tatai tam datta kita takatai tatai tam datta kita takatai tatai tam datta kita takatai tatai tam datta dari kita takatai tatai dari kita takatam 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 datta dari kita takatai tatai tam 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 datam kita takatai tatai kita takatam datam kita takatai tatai kita takatam datta tatai tatai tam datta kita takatai tatai tam datta kita takatai tatai tam datta kita takatai tatai tam datta dari kita takatai tatai dari kita takatam datta dari kita takatai tatai dari kita takatam datta dari kita takatai tatai dari kita takatam datta dari kita takatai tatai tam datta dari kita takatai tatai tam datta dari kita takatai tatai tam datta dari kita takatai tatai sari takina jam satari takina jam sakanaka jam sari takatadina tom takatadina tom takatadina tom tam datta dugu takataka dugu taka dugu taka dugu takataka dugu taka dugu takataka dugu taka dugu taka dalang kutom takatadina tom tatai ya tei tatta tam datta dari kita takatai